Good day to all my friends, subscribers, and viewers. We have another listing, guys. 17,719 square meters. Clean title at 1,000 pesos per square meter negotiable. Located in Barangay Dawis, Carmen, Cebu, approximately 2 kilometers from National Highway. And it is along concrete road. So kini nga concrete road, guys, mura ni siya provincial road connecting to Danau City, mura sa likod agiba, sa likod ni Agi Silvi. Then there is a flat terrain, then also uphill. So ang istorya bot pasabot nako, guys, naa say flat dire sa ubos nya ngadto sad kana diha dapita adtos paingon sa ibabaw. So nagkargado ni morag mas dako ang kadtong bukid compared aring patag. Maana siya ang nindot rana imo tong bungkagon tong bukid, imo tong inaog diri sa ubos, i-bulldoze gyud. So makita nato nga dako gyud siya karsada. So nindot sad ni kung kuan, pero kung dito nimo hilabtan, okay ra sad na may patag. So mana, guys, ato naman ni vlog no, pero katong naghatag na to katong owner, pero ato magyadto kay kaibaw man ta din napita. So okay ra sad. Actually ang karsada diya sa ibabaw, For inquiries, just contact me and please subscribe our YouTube channel. And we have website www.propertyph.net. Thank you.